Donc, on aimerait bien vous montrer aussi notre instrument exclusif qui va être présent sur notre plateforme Micron Global. Donc, c'est un instrument que Monsieur Unitsky a mentionné en parlant de terrain aux États-Unis. Et il y a un, l'Admix Reality qui permet pour 3 à 5 minutes, au cours de 3 à 5 minutes, ce que ça veut dire technologie EST. Cet instrument est créé pour nous simplifier notre travail dans notre investissement participatif. Et cet instrument va être utilisé uniquement, exclusivement sur notre plateforme. Ça a été élaboré avec la société EST et l'auteur de ce produit, c'est Monsieur Dmitri Slussar, qui est participant de 2004 et c'est lui l'auteur de l'utilisation de l'idée de la réalité augmentée dans notre travail. Alors, avant que je passe la parole à Dimitri, il va vous faire une présentation. Donc, je vais vous montrer un court vidéo présentatif et après, Dimitri va prendre la parole et après, c'est la parole finale. Donc, voilà, je vous invite à regarder ce vidéo. Comment montrer l'envergure de la technologie EST quand elle est difficile à imaginer pour le grand public? Comment inspirer confiance, pas par des mots, des brochures, des diapositives, ni même par des vidéos toutes faites, mais simplement en faisant voir pour que les personnes disent «Waouh, maintenant je comprends ce dont tu parles, ça m'intéresse». C'était mon rêve pendant des années et je suis sûre que c'est aussi le vôtre aujourd'hui. Quand on essaie d'expliquer le transport sur câble et qu'en retour on trouve que des doutes, questions, incompréhensions et refus, c'est décourageant. Pourtant, tout est dit clairement, tout est factuel, mais ça ne passe pas. Nous avons vécu cela pendant des années. Et plus nous rencontrions ces obstacles, plus nous cherchions une solution efficace. Et nous l'avons créé finalement. Un outil qui donne littéralement vie à la technologie EST ici, maintenant, sur votre smartphone. Pas de diapo, pas de fantasme, pas de long discours, juste la personne voit. Elle ne voit pas une abstraction ou un rêve, elle voit la réalité. Elle y croit. À ce moment-là, conversation change. Les doutes se transforment en curiosité. L'auditeur devient partenaire. Ce n'est pas une simple astuce pour les présentations. Ceci est un outil éprouvé et puissant qui change les règles du jeu. Nous l'avons testé nous-mêmes pendant des années, en affaires, dans des salons internationaux, en création, avec des interlocuteurs variés, malgré la barrière de la langue. Et croyez-moi, ça vaut votre attention. Vous allez sentir comment ça marche en pratique, comment disparaît les limites et vous allez comprendre pourquoi ça va être difficile de revenir aux méthodes anciennes. C'est une expérience qui ne s'oublie pas. Et ça fonctionne dès la première fois. Et donc, la technologie EST est animée dans votre main à ce moment-là, dès maintenant.
Voilà, mes chers amis, après une telle présentation géniale de cet instrument, je passe la parole à mon ami euh, avec lequel depuis déjà 11 ans on travaille ensemble et on aide la technologie EST de se réaliser. Dmitri est investisseur de la technologie à partir de 2014. Il est l'auteur et le concepteur de cet instrument. Voilà, Dmitri, nous vous attendons. Всем добрый вечер. Я очень рад приветствовать Bonsoir каждого à из tout le вас monde. и видеть сегодня Je самых suis très стойких ravie и de самых voir стойких. les gens Сегодня les plus шикарный эфир, коллеги. persistants. Сегодня мы получили Oui, массу aujourd'hui, той c'est une самой belle важной информации, réunion. ту выжимку и тот эксклюзив, который мы с On вами a так reçu pas очень mal долго ждали. d'informations Максим, спасибо тебе exclusives. отдельное за то, что Merci представил beaucoup, меня так. Maxime, И знаешь, вместо того, чтобы я сейчас de вышел m'avoir и дальше présenté держал d'une этот telle тон, мне façon. пришлось немного на эмоцию такую просесть, но думаю, так, ладно, Alors, выходим в эфир, забрался hum, и вперед. ça, Спасибо тебе огромное за такое представление. j'ai failli pleurer alors, mais merci beaucoup Ты de ta знаете, хотелось бы, présentation. конечно, Alors, много чего сказать, и я бы хотел, в je принципе, voulais dire beaucoup de choses, сократить сегодняшний мой эфир, mais je потому voulais что bien действительно raccourcir очень много сказано уже. mon И intervention parce много qu'il y чего a вы beaucoup de сейчас choses qui увидели ont в été моем dites et vous видеоролике, avez который beaucoup déjà только vu pas что mal de передала choses dans Максим. mon vidéo Но вы que знаете, да, vient de vous хочется все равно présenter. поговорить, потому что не каждому понятно до Oui, конца, что мы mais сейчас, quand même, о чем мы сейчас разговариваем. on a envie de parler un И начать peu. хотелось бы с того, что когда мы говорим о Et великих je voulais идеях, да, мы часто commencer забываем, что que quand on каждая parle из des grandes них idées, начиналась вообще on с какого-то oublie маленького que шажка. То есть chacune de ces что-то с эскиза на idées бумаге, a где-то первый кадр, commencé par un с petit какого-то pas, первого, un dessin sur даже papier, изначально, да, с une какого-то первого première внутреннего photo, образа, un который родился cadre. в уме того, кто увидел то, чего еще Hmm, никто никогда не видел. voilà, d'une idée И как мы qui сегодня увидели с survient comme вами ça dans la tête. и услышали от наших уважаемых Et и замечательных comme спикеров, on a vu что aujourd'hui технология et UST уже comme on a состоялась. entendu Это de уже не nos гипотеза, intervenants не d'aujourd'hui, эксперимент, la это факт. technologie И, UST, безусловно, мы с вами, UST каждый est по un своим fait. силам, Elle a déjà eu помогли lieu. вывести ее из Et чертежей maintenant, в реальность. chacun de Да, nous, когда-то это была идея on у a Анатолия Эдуардовича, aidé потом это были à чертежи, le эскизы и réaliser, так donc далее, de le прототипы, и mener пошло, du пошло, пошло. И dessin à la сегодня мы réalité. видим тот самый настоящий результат. Et Но мы сегодня c'est услышали и pourquoi on еще одну voit le очень résultat важную деталь, véritable. о которой говорили, Et on по a сути, все entendu спикеры. encore un détail Сегодня très important. наступает следующий этап. Пришло время C'est le temps привести нашу технологию d'une UST étape туда, suivante. где она действительно необходима в максимально On возможном doit количестве mener пунктов la земного шара. technologie EST. Туда, On где a la она possibilité de может mener la technologie коренным EST образом là изменить où on a качество besoin жизни d'elle. людей и On нашей с peut вами, где она changer станет la qualité de vie des ответом personnes. на реальные вызовы Elle peut сегодня. devenir la réponse Именно от нас с aux вами défis réels все так de же много notre vie. зависит. Насколько Et качественно и быстро это произойдет. pourtant, Все так же, beaucoup de как choses начиналось все с dépendent de момента nous comme обращения avant. Анатолия Эдуардовича к нам с вами. Donc, tout И вот a именно commencé здесь, par я не побоюсь этого слова, Unitsky, не par l'idée побоюсь de этих Unitsky, mais заявлений, maintenant beaucoup de choses именно dépendent de здесь nous. на сцену выходит AdMix Reality. Et Это voilà. бизнес-инструмент, который с легкостью Admix превращает Reality, c'est воображение un instrument в четкое d'affaires видение qui и понимание transforme вашего à предложения, вашему l'imagination, собеседнику или à la группе compréhension людей, которым вы презентуете de технологию. votre Когда interlocuteur. мы показываем Quand то, что прямо on здесь montre еще quelque нет, chose но и даже без qu'il, лишних слов que мы maintenant, включаем в sans сознание avoir людей. beaucoup parlé, Мы vous сеем в voyez воображение en quoi людей consiste l'idée новые principale. картины, новые Et on эмоции, va новые charger de триггеры. nouvelles Мы idées, запускаем de nouvelles процесс images dans la восприятия tête, dans le нового, cerveau, неизведанного, непонятного, des gens, как dans la возможность. perception. И Donc, подумайте ça сами. devient possible Еще pour qu'ils вчера voient que кто-то ça, c'est смотрел на possible. пустую территорию и ходил по ней и не видел ничего. Et hier, А il завтра, y avait quelqu'un я не qui исключаю, что, regardait un возможно, благодаря territoire именно vide вам,
est plat, et, mais demain, on peut y avoir un hub, une structure de transport basée sur la technologie EST, une nouvelle logique du développement des villes ou des villages. Et essayer de sentir ce moment historique qui peut survenir. Et il va pas venir le futur, mais il va venir une variante de la réalité qui aujourd'hui a une forme et existe. Et je pense que la plupart de vous ont déjà euh, éprouvé sur vous. Donc, à Mariana Gorka, Sharjah, où on peut avoir la possibilité d'essayer ce transport. Ce qui est important pour nous, c'est que pour l'interlocuteur devient un projet, voilà, quelque part, il y a quelque chose, on construit quelque chose, n'importe quoi, mais à ce moment-là, on peut montrer la vidéo ou de n'importe quel endroit. C'est déjà un grand pas, une grande étape. Mais beaucoup ne comprennent pas quand même. Mais quand la personne voit la technologie là, maintenant, dans sa ville, donc ça change les règles du jeu. Et je veux dire que nous ne sommes pas seulement propriétaires de la technologie, mais aussi nous sommes co-auteurs des changements. Et je voulais que chacun de vous ait la possibilité d'être le premier dans votre pays, dans votre ville, dans votre point sur le map, sur le plan, pour que les résultats du travail de M. Nitsky soient concrets et persuadants. Il ne faut pas attendre que quelqu'un prenne la décision, mais déjà, vous pouvez être premier à montrer que voilà, ici c'est possible, voilà comment ça fonctionne. Et vous allez voir comment cet instrument essuie les barrières. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont dit que ça enlève la question des doutes. Et les personnes n'ont plus de doute que ça peut être réel. Quand les gens peuvent voir que la technologie peut bien fonctionner dans leur endroit. Et les gens sont actifs à discuter, voilà, il vaut mieux le placer là ou bien le placer ici. C'est une finalisation logique de votre présentation. Et en fait, Admix Reality, c'est une clé pour que votre initiative correcte a un poids. Chaque votre visualisation, chaque votre présentation a un impact, qu'elle soit signifiante. Donc, dans votre continent, dans votre pays, dans votre ville ou village. Nous avons lancé récemment un groupe test pour que chaque peut sentir comment ça fonctionne. Et donc là, moi, Maxime et d'autres utilisateurs qui utilisent cet instrument depuis longtemps, on partage notre expérience avec les participants. Donc, on partage les business cases de nos progrès, de nos résultats et on partage les solutions, comment faire les affaires grâce à ce instrument, avec cet instrument. Donc,
Ce qui m'inspire moi le Каждый такой plus, кадр– это как информационная такая chaque семечка, которая cadre, попадает в c'est землю, comme и там, где она un sémi прорастает, informationnel вот в умы людей, qui pousse начинает действовать dans le логика, cerveau des что gens. это реально Et il и y a это une возможно. logique И со временем потом они начинают думать, так это que нужно, c'est а потом possible, они уже ça себе peut exister. переходят в тот момент, что это неизбежно и Et это après, il нужно passe à реализовывать. un moment И où вот здесь il я croit que хочу c'est inévitable сказать еще et одну qu'il faut важную вещь. l'utiliser. Et ce AdMix que je Reality– voulais это dire aussi, инструмент не только для AdMix вдохновения Reality, или там нашего c'est non бизнеса, seulement un которого там есть, instrument pour inspirer les хотя он gens для многих уже стал там pour стилем notre жизни, но и investissement для, как уже participatif, неоднократно сегодня было mais aussi подчеркнуто, но и для защиты наших совместных pour усилий, protéger того результата, который мы nos с вами efforts уже communs qu'on сделали, fait, и de того, nos что еще résultats предстоит qu'on a сделать. obtenus Но в первую очередь для et того, les чтобы résultats qu'on doit защитить то, obtenir что мы уже encore. сделали. Это защита наших инвестиций. Потому что, C'est да, la мы все protection de хотим nos видеть эти investissements. технологии, в которую мы Oui, поверили на стадии, когда on aime не bien было voir реального проекта как такого. que les Мы все investissements soient хотим, protégés. чтобы эта технология Nous tous укоренилась на voulions всех que возможных уголках нашей technologie soit земного шара и ancrée соединила эти точки нашего dans земного les шара différents в одной endroits de la сети. Terre, de И вот notre monde, et que ce soit un послушайте, réseau пожалуйста, вот сейчас, как раз international. сейчас, чем больше Et применение AdMix Reality в создании визуального контента с нашей технологией, avec я ce имею в виду с нашей résultat, технологией UST, чем больше презентаций и бизнес-встреч с plus de применением этого présentations, plus инструмента, de тем rencontres прочнее d'affaires, plus de технология réunions on UST fait, закрепится в массовом сознании. plus la Этот technologie инструмент EST способен на va это. être gravée dans la И conscience главная вещь– это делать de нужно masse. правильно и профессионально. Мы Et действительно il на faut протяжении le faire многих лет d'une façon знаем, как professionnelle. люди реагируют на то, что Depuis видят plusieurs здесь и сейчас. années, on sait Как comment меняется тон les gens общения, как réagissent, меняется comment le отношение к temps вам, de исчезает l'entretien скептиз. change, comment Потому что change они больше не слышат, что это l'attitude. как-то возможно. Они видят Les вот gens deviennent moins здесь, sceptiques вот. parce que Как les когда-то gens сказал Анатолий voient Эдуардович первый maintenant, раз, когда увидел, так оно еще и ездит. Это была его voilà. Et фраза, maintenant, когда он впервые les gens увидел voient que ça приложение еще в roule, ça peut rouler. 2018 году. И мы полностью обучаем, как это использовать, ведь очень важно научиться профессионально пользоваться нашим Et бизнес-инструментом. Мы on показываем, как forme les gens использовать comment AdMix Reality l'utiliser, максимально cet эффективно, как instrument, создавать и продвигать comment on контент, peut как вести себя со своими promouvoir le собеседниками так, чтобы contenu, они слушали нас, comment как se демонстрировать им comporter технологию avec les UST interlocuteurs, comment и faire les бизнес-возможности, которые démonstrations, сегодня предоставляет quelles sont les платформа business RSW и в possibilités, les ближайшее время possibilités тоже de будет внедрен business Global. Там больше возможностей, как сегодня уже сказал Максим, там просто dans la колоссальные nouvelle plateforme перспективы. micro-globale. Il y a beaucoup plus de Мы обучаем, как сделать из possibilités, каждой beaucoup plus de визуализации коммуникацию и perspectives. дальнейшее развитие Avec диалога. chaque Как сделать visualisation, так, nous чтобы это étudions, стало точкой nous входа enseignons и comment стилем вашей l'utiliser, жизни. Поверьте, cet вы очень instrument, быстро cet поймете, что instrument. это ваш Ça стиль peut жизни. être И почему devenir раньше вы этого не могли использовать, votre style de будет vie. только Et загадкой. pourquoi, Но я et vous понимаю, но для allez вас это будет vous только demander же выбор pourquoi vous раньше. n'avez pas utilisé cet Я вам скажу instrument так, что avant. будущее не рождается, вы сами знаете это, да? Vous Будущее не savez que рождается le само по futur себе. Будущее– это результат n'est pas усилий né людей, de которые soi. не ждут C'est le идеального résultat момента. des efforts Они его des gens qui создают. n'attendent pas le Именно moment здесь idéal. Ils le такие créent. люди Et сегодня voilà. и находятся. Ce sont les И gens qui именно se trouvent сейчас là этот parmi момент. nous. Не потом, не Et c'est là le когда-нибудь, а именно moment сейчас. maintenant. И вот только C'est pas подумайте, un jour, ваш c'est контент dès maintenant. или презентация технологии UST с применением AdMix Reality Et voilà, может votre изменить contenu ход avec событий l'utilisation при instrument реализации вашего AdMix бизнеса. Reality. Ваши правильные Donc, ça действия peut могут вызвать интерес faire у важного beaucoup de партнера. choses. Vos actions peuvent faire venir un Хочется в intérêt завершении important de la part de votre partenaire. пожелать Et вам pour сказать, finir, что AdMix Reality– это не о je voulais vous трендах, dire que AdMix это о Reality людях, которые не боятся ne быть porte pas первыми. de trend, И de мы не просто делимся tendance. этим инструментом, мы открываем On ne partage pas cet новый instrument, способ думать, видеть и mais менять правила c'est le игры. moyen de voir Потому что с AdMix Reality et de привычное changer мышление et de заканчивается. И changer вот les здесь начинается то, règles du что jeu. по-настоящему двигает вперед.
Avec cela commence la chose avec laquelle tout avance. Le souci, ce n'est pas faire comme tout le monde, mais le but, c'est de penser autrement, sous la forme de jeu, mener les affaires pour que tout le monde se sente à l'aise en menant les affaires avec une qualité et légèreté et en forme du jeu. Aujourd'hui, c'est ça qui donne ce résultat, être les personnes que nous aimerions être. Donc, maintenant, c'est votre tour. Après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce n'est pas utiliser cet instrument, mais donner le vecteur, la direction. Et je serai ravie si vous allez nous joindre, parce que le futur n'attend pas. Le temps, c'est maintenant. Le futur, c'est là, c'est maintenant. Merci beaucoup de votre temps, de votre attention. Et moi, personnellement, je vous entends personnellement dans nos groupes de tests futurs. Partagez vos nouvelles avec nous. Voilà. Огромная благодарность. À bientôt. Присоединяюсь. Dimitri, merci beaucoup. Уже голос Merci. садится под конец Excusez-moi, встречи. Дима, j'ai огромная plus de voix благодарность тебе à la fin de за la твою rencontre. мотивационную речь и за то, что Donc, ты un grand merci pour действительно ton, сгенерировал такую гениальную tes paroles идею, motivantes. такой Merci инструмент, который beaucoup очень d'avoir généré несет cette idée большую пользу géniale как для et развития и d'avoir conçu популяризации cet технологий instrument струнного qui транспорта, также и va облегчает être работу tellement utile всем нам, et va alléger активным le travail инвесторам à nous технологии tous, UST, которые à работают tous les сейчас в инвестиции. investisseurs Потому actifs, что данный инструмент, parce он que действительно по-своему cet революционен, instrument, по-настоящему он уникален, потому il что представьте, est друзья, когда сотни véritablement тысяч unique. пользователей по всему Il миру y a des будет centaines выкладывать de milliers видео de через personnes социальные сети, как в partout их dans le городах monde qui vont потенциально может télécharger быть des использована vidéos технология UST, dans le которая réseau, решает sur Internet. проблемы логистики, все, что Les связано с images транспортным euh, сообщением, решает qui проблемы в peuvent каждом donner les городе, images, в comment on каждой peut стране, résoudre le если она есть. problème dans Это une все telle ou будет telle ville, dans un намного tel ou tel давать больший village. эффект. Это будет такая Ça va donner un вирусная effet beaucoup plus реклама и important. Ça va продвижение, être в принципе, devenu и une популяризация publicité технологий de Анатолия virus Эдуардовича Юницкого et и la усиление его popularisation имени как de la technologie инноватора UST 21 века. Это, et друзья, d'être un действительно innovateur уникальный de продукт, la поэтому, technologie. Дмитрий, тебе огромная благодарность Donc, за merci beaucoup. C'est un то, что produit ты unique. Donc, создал, за то, merci что beaucoup ты в свое время d'avoir не créé остановился в этом направлении. И сейчас, cet действительно, как ты instrument. сказал, самое время Merci que выйти на tu ne sais арену, pas выйти на arrêter en сцену le этому créant. инструменту, Et merci учитывая d'être то, что venu en сейчас scène avec ce технологию produit. UST и, в Parce принципе, que инвестиционное maintenant, предложение для потенциальных инвесторов euh, гораздо проще l'offre pour продвигать, les учитывая те investisseurs результаты, которые есть на va бумаге. être А с plus, таким инструментом это будет делать plus просто, facile à faire. легко, качественно и Voilà. быстро. Дима, огромное Et тебе en спасибо. toute И я qualité et хотел бы légèreté. зачитать Merci beaucoup несколько комментариев encore. по поводу Je voulais te того, lire quelques commentaires какие есть concernant результаты и мнения по использованию данного инструмента. euh, Написал concernant Сайкен. l'utilisation de Спасибо, cet Дмитрий, за ваш instrument. труд, и этот инструмент Merci beaucoup, быстрее Dimitri, продвинет pour наш cet проект. instrument. Ça Далее. va avancer mieux avec Admix cet Reality instrument. действительно реальный мир. Это Admix супер инструмент, и у меня Reality est сразу un пошли monde продажи, стало réel. легче и C'est un instrument интереснее, réel написала et Альфия cool. Дорофеева. Avec lui, les ventes Также я sont видел devenues plus комментарии на intéressantes английском et plus языке. rapides. Это лучший J'ai vu инструмент, aussi который я un когда-либо видел в своем commentaire бизнесе, не говоря ни слова. Вы можете продвигать en anglais. свой Donc, c'est бизнес, le продвигая meilleur UST. Это instrument написал que j'ai Сэм, jamais если vu не dans le ошибаюсь, monde Липтон, d'affaires. Соединенные Voilà, Штаты. c'est un Далее. des utilisateurs anglophones. Что у нас еще было? Да, Ольга Olga написала a супер, écrit очень умно, super, глубоко c'est très продумано и profond представлено. et Значит, une très сначала belle Admix, потом партнер présentation.
Dmitri, votre présentation était très intéressante et c'était vraiment très clair et compréhensible. Merci beaucoup. C'est très motivant.